Oh, ayan. Oh, may ari pa ha. Oh. Kaya mo ba? Kaya mo ba diretsuhan yan? Kaya. Okay, go. Ah, may putik-putik pa. May ari pa dako. I told you guys. I told you. Ay. Kaya yan. Ayan, kaya nyo ba to? Sanay ako nito. Si girl tapang. Oh. Oh. Sarap. Yay! Sarap talaga. Yay, 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 yay! Ayan ka. So, Ha! Busog na ko, Moy. ayan na. Yung naputol pa. Tempa naputol. Oh, damo pa. Oh, damo pa. Oh, Oh, ayan nga. Ayan. Ugoy! Gusto mo, gang? Sige lang. Ikaw lang muna. Sige na, videoan kita. Mabusog ko sini. May putik! Sustansya yan. Kinain pati putik. Saan ka pa dyan? Sarap. Tsambahan ko gino. Kinain pati putik. Ayan pa. Ayan. Naputol pa. Sayang. 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 Uy, kaba. Uy, kaba. Uy, kaba. Baby. Grabe. Mayari pa ni Kain pa, gang. Sige lang. Sunod lang kami. Ah, wala na. Te. Gagmay. Ano? Masarap? Sarap. Yung putik, ano? Malinamnam. Malinam na bang putik? Yes, malinamnam. Yan ang sustansya kasi. Yan. Yan ang totoo.